आरो बिसोरनि बियोरां दंथां एक्टिभिटियाखौ दाखालिगौमोन नाम्बारखौबो बियोनि सियाव गाखो मानो हा हाय चापा दखान हाय ताऊ नाम्बारखौबो सेल्फ हेल्प ग्रुप दङमा दंजावा दंगेन हाय नाम्बारखौबो सेल्फ हेल्प ग्रुप आरा फांखा मेसेजि बुकंग्रेनि बिसोंदे सेविंगान लाखसा बातां जुगने सेविं मंगमांगान लाखसा बातां जुग आरो बिसोंदे लोन बा मानसो इसको बिसोंदे खोमियात ना माना हा अंथां थांगान बिजनेस ताकिया इनी गुबुन नाम्बार को पावाने सिगादे निकना माना हा रो या स्टाफ रांगोनी सोशल कम्युनिटी मोबिलाइजर गुबा स्टाफ सक्सा दंगा या बिनी एरियाव बांबाते लोन को मानियो ना हा आरो बांबाते शेयर प्रांको मानियो ना नि गुमन आवेल सांबाखौ सिगा दंथा बाचा नाम्बार को स्टाफ ने सियो कहा आवेल सांबा आवेल एक्टिविस्ट ने आगाना जियान मागो परang anu donggo parang ko hospital angona remani sam rengama rengja onak parang ko nirok ke social welfare ni angganwadi madam rang baksa aro asarang baksa bakrumi kampu kagappa madam saksa donga rosila sangma chengal groni dongama rosila ya naso institutional delivery ko masiyama hospitalo bisa anpakaniko muksungane loko anpakaniko muksungja deba hospitalo institutional delivery o bangbate achiatna gata biya takchakani chi chisok ubongani gaman bina ya boksis ko ninga hai rakpati jakpat hai maina antinde magu parangbe bangbata niyani obostawan bangbate sironga uni gaman yan nakapa magu pani sian nirangko champingna gata ya mandirangko MS Arlesni through by NRLMni through kam kana gata kegarangko sioka da bonkame dongkuinga saksa jegon bank sakhi nena bank ni kam rango namin kamko kagappa saksa donga hidila ar marak dongma dongja hai thana khali ibode mutel bege student saro pension scheme rango mago parangko enroll khai onnayo namin chisok bonga un baksana bini andaro group kholachi self help group rang revolving fund loan rangkoba mana ha uni gumun dengtang manca bina ya boksis ko ninga mutel bea tau sakan thi nasi bangba ya boksis ko khalio manthai